جیسے میں آپ کو بتاؤں میں نے لگ بھگ 40 بائی الیکشن لڑے ہوں گے, ہر ضلع میں ہم جاتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی وزیر آباد, ڈسکا, خوشاب, آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں. ٹرانسپورٹ جو سب نہیں نقد کیش سر, نقد کیش اور مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھوا کے حلف لینا, دیکھیں نا رشوت دینے کے لیے مقدس کتاب کو نا بیچ میں 100% ہے. نہیں ہم تو ایک چیز قرآن شریف کی بے وجہ ووٹ کو عزت دو. سر بات پارٹی کی نہیں ہے, بات پارٹی کی نہیں ہے. نہ 2000 بھٹو زندہ کر. چلے اس نے معذرت کر لی. میں نے ایکسپریس پہ, جیو پہ, منصور علی خان کے ساتھ ایکسپریس پہ اور منیر فاروق ہے جیو پہ, میں نے مذمت کی اس بیان کی. اب میں نے کہا جی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہم اور طرح کے لوگ ہیں, یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اس کی میں کھلی مذمت کرتا ہوں, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. اس نے معذرت کر لی. مگر دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یوں ہے, الیکشن کٹھے لڑ رہے ہیں تقریباً مل کے. وہ ہمارا تو پرچہ نہیں دیا, ہم نے بھی درخواست دی ہے. اب سرکار اگر پیپلز پارٹی کے پرچہ دیتی ہے, اچھا نہیں ہوگا اتنی جلدی کٹ, نہیں جائے گا. نہیں یہ ہم کا وہ فیڈ ہے, کوئی بات نہیں. ابھی تو ہیڈ لائن چل رہی 3:02 کوئی اور شہر دیکھتا ہے. چلو آپ کوئی ایسی گال کری کرے دے بھائی لائف چلی ویسی. یہ کہڑے ٹی وی جی نام تو لکھا ہے, اچھا وہی کہہ رہے ہیں. اور سر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دور میں میں آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف پرچے ہو جایا کرتے تھے الیکشن والے دن. لوکل باڈیز کا پورا الیکشن پورے پنجاب کے اندر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسلحے کی نمائش کرے یا وہ کوئی اور ایسا معاملہ کرے. ہمارے لوگوں کو گلا تھا ہمارے سے کہ جی شہباز صاحب جو اپنے لوگوں پہ پرچے کراتے ہیں, ابھی بھی میرے ساتھی گلا کرتے ہیں میرے سے کہ جی ہمیں ایسی چھوٹ دیا کریں جیسے پی ٹی آئی نے دی ہوئی اپنے لوگوں کو. میں سارا دن پچھلے الیکشن میں چلتا رہا تھا, میرے ساتھ ایک سرکاری گارڈ تھا, وہ سارا دن ٹی وی پہ چلتا رہا کہ یہ کیسے مجھے بھگتنی پڑی. خان سارے تیرے کام میں آخر عالمی کے جناب کی مہربانی ہے, میں تو لحاظ کیتے بھائی. اصل بابا ہوں گھروں نکل دے اصلہ کوئی رال نہیں رکھا. ایف آئی آر بڑی مزے کا خیز ہے ویسے, عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے والا جو الزام ہے, مطلب چلے اس کی بھی کوئی ایویڈنس آ جانی چاہیے, کیونکہ نہ چادر تھی نہ چار دیواری تھی نہ چلے ٹھیک. ہاں جی کلاش لے لی. کل جلسہ بہت بڑا ہوا جی. میں خانے وال شہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آپ کا ملتان ہے, مگر میں نے ملک کا کسی بھی ضلع میں اتنی بڑی گیدرنگ وداؤٹ اے مین, جو پارٹی کے مین 3-4 لیڈرز ہوتے ہیں ان کے بغیر اتنی بڑی گیدرنگ آج تک نہیں دیکھی. آپ نے پتہ نہیں اس کی فوٹیج دیکھی نہیں دیکھی, بہرحال ساتھ شیئر کر دیں بھائی انشاءاللہ جی. دیکھیں بات یہ ہے, الیکشن ڈے کیسا گزرتا ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے, مگر جس طریقے سے ہم نے تو خیر انتظامیہ جس طریقے سے استعمال کی گئی ہے, پولیس کو جس طرح استعمال کیا ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے کی کمزوری ہوتی ہے تو وہ پولیس اور انتظامیہ کو سامنے لے کے آتا ہے جب وہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا. ایدی دکان سیل کر دیو, اینو نوٹس دے دیو, فلاں دا فلاں کر دیو, یہ چیزیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو یہ کیا بالکل کیا, ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے. اب میں نے چھوٹی سی درخواست کی ڈی پی او صاحب کو, انہوں نے کبوتر چوک والا ہمارا جلسہ تھا,
आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने पर्चा दे दिया साउंड एक्ट का, हमारे वो स्पीकर उठा लिए और सड़क ब्लॉक करने का पर्चा दिया, हम चुप कर गए। उससे अगले दिन मैं गुजर रहा था तो पीटीआई ने एक सड़क ब्लॉक की हुई थी और वो जलसा कर रहे थे। मैंने डीपी साहब को कॉल किया, मैंने कहा जी वो आपने हमारा पर्चा दिया, या हमारा आप खारिज करें या इनका भी दें, इन्होंने भी सड़क ब्लॉक की हुई और इन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपके स्पीकर जो थे ना वो 1.5 किलोमीटर तक आवाज जा रही थी, इनके स्पीकर की 500 मीटर तक आवाज जा रही थी। मैं ਉਹਦੀ अकल ते हैरान कि उन्होंने डीपीओ किने लाया है। मैं कहा जी बहुत अच्छे, मैं चुप कर गया। आप देखें ना, आप अगर मेरे साथ लॉजिकल आर्गुमेंट करेंगे मैं आपसे बहस भी कर लूंगा, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, हम बात कर लेंगे। एक बंदा जब लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं कर रहा, मैं कहा जी बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हैं, मैं उसकी बात मान ली। मैंने कहा जी आप ठीक कह रहे हैं। नहीं सर, आप ये कहना था कि हमारा 1 किलोमीटर का लंबा जलसा था, उनका तो 10 फुट का था, उनका तो स्पीकर वहां तक ही रहना था। आप हमारे साथ हो क्या, जब 4 मोबाइल उधर आ 100 गए थे वो भी तो है ना, नामालूम जिन्होंने रोका 2-3 उसमें जो है वो तमाम जो हमारे वर्कर हैं उनको जो है वो बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि फलाने उनके ग्रुप के बंदे से फलाने सरदारों से फोन करा दें, हम आपको छोड़ देंगे। एक जिस हमारे वर्कर को 2 या आज से हफ्ता पहले फायर मारा था काम पे, उसके घर गए कि तुम नक्शे अमन का खलल नहीं डालोगे, वो उठ नहीं सकता कि 10 लाख का बॉन्ड साइन करा के उससे कराया। एसी साहब ने उनका कल जो है बाजार का विजिट अरेंज कराया हुआ था। फिर हमारे वहाँ पे जट ब्रदर हैं, बेकरी वाले बड़ा ग्रुप है, उनको कहा। लेकिन मैं जो वहाँ पे खानेवार में रह के फीडबैक है मेरे पास, नून लीग का शहर है, बहुत लोग वहाँ पे नून लीग का वोट है और जिन जिन को वो बुला रहे हैं वो उतनी स्पीड से बाहर निकल के वो हमारा और काम तेज कर रहे हैं। ये शुक्र है, डरा को ऐसे नून लीग ने अपने जो वफाक पाते थे विवा को क्या वोट दी नहीं या वो लेना नहीं चाहती। देखिए मैं इसमें अर्ज करूँ आपको, बात ये है कि वो नहीं उसमें ना वो अपनी जिंदगी में पार्टी, चले रुक जाए फिर 5 मिनट रुक जाए सर, मैं भी 4 घंटे कोर्ट में खड़ रहा हूँ, मैं तो नहीं, मगर हमारा कसूर कोई नहीं ना, मुझे तो जज ने बुलाना था तो मैंने जाना था, मैं तो 9 बजे से बैठा हूँ सर। अदालतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਖੜੇ ਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ सर जी, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला लिया करें, प्रिंट मीडिया को ना बुलाएं। हम क्या कह सकते उस्ताद मोहतरम मजर भाई तुसा थोड़ी मोहब्बत फरमाओ। हम अपने एक लाइव कट के लिए बाकियों को नहीं कर रहे हैं। सर जलील तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर जलील वाला थोड़ा सा जरा वर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जलील वाला सर, मुनासिब बात नहीं। नहीं मैं इसीलिए माजरत कर रहा हूँ, कैमरों के सामने 50 बंदों में माजरत कर रहा हूँ, तो वो भाईजान सर जी उस्ताद मोहतरम तुम्हारी गाल ठीक है सर जी, तुम्हारी गाल लाइव कट सीसी तक करे तो वरना ना करे तो अच्छी बात है। पता तो मैं पहले आपसे लहदा कर लेता बात, ठीक है लहदा मैं क्यों करूं फिर, चलो ठीक है। मुझे क्या जरूरत है। अच्छा तो भाई गप सुनाओ तो सॉरी आज वकील सर पूरा हारी कोर्ट सदर सबका मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सारे नहीं सर, नहीं सारे ने बहुत तेज फिर ही 5 दिन मिले वरना बड़ा मौके वो जरूरी होता सर, तुम पता फिर ताकि मैं कोई गल करा भाई मदर ताकि खेल पवे खिलते नहीं पे एक हके लगता कि हकीम तू फोन करावना पोसी। बदर भाई सर साढ़े बस बड़े माशाल्लाह जी मेहरबान ने, खास सीनियर बहुत भाई ने साढ़े, और थोड़ा थक गए ना, काफी देर तो बैठे हैं, मैं भी बड़ा थके हैं और सामने इन्होंने नहीं पता ना, सब खड़े होते 10 बजे तो मजबूरी हो गया। हमारा कॉल 10 बजे होना था ना, हमारा कंट्रोल तो नहीं इस चीज पे। हाँ नहीं मजबूरी है सर, अभी हेडलाइन चल रही है 3-4 चैनल्स की, क्योंकि इशू बड़ा अहम है, इस वास्ते कोशिश है भी मैसेज चला जाए। we have to make up our time what we have wasted in
साथ गांजू जी सही ठीक है पिछली दफा कैमरा मैंने को नाश्ता नासी कराया अच्छा हर इवेंट के बाद भाईजान बाद एनालिसिस करने में क्या क्या गलती क्या कमी रहेगी, ये करना चाहिए। लेकिन हर वक्त आपको रह जाती है। असल में काजू साहब भी स्काई लैब है ना जी, ये भी नीचे से अगर आए हुए होते ना तो शायद इनकी बनी नहीं होती। स्काई लैब इसी तरह होती है, काजू होने की वजह से वो आ रहे हैं। बड़े ये फिर भुगतना पड़ता है ना। नहीं, मगर मैं आपको बताऊं, टैलेंट ना हो तो बंदा चल नहीं सकता, सीधी बात है। नहीं माशाल्लाह बड़ा मेहनती असल में ना ऑर्गेनाइज पार्टी पहले भी मेरी बड़ी सलाम दुआ है भाई अच्छा भाईजान आदम सलाम दुआ ठीक कोई नहीं मैं कि मेरी बड़ी सलाम दुआ है भाई ना मेरे सारे भाइयों ना सलाम बदल जौहरी उनके अलावा तेरे को कोई चॉइस है शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इंतज़ार भी किया और आज हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम कल रात हमने PP 206 खानेवाल की बाई इलेक्शन की कैंपेन का इख्तिताम एक अजीमुशान जलसे से किया और खानेवाल की तारीख में शहर में खसूसी तौर पर बहुत कम इतने बड़े जलसे जो हैं वो हो पाए हैं। और इस पूरी कैंपेन में मैं समझता हूँ वो देहाती यूनियन काउंसिल्स हों, वो शहर के वार्ड हों, हम जहाँ जहाँ भी इस कैंपेन के सिलसिले में गए हमें बहुत ही मुस्बत रिस्पांस लोगों का मिला। और शेर इस वक्त सबसे मकबूल निशान खानेवाल का बन चुका है और तारीखी तौर पर भी ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है शहर खानेवाल। और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहाँ से वाज़े बरतरी हासिल की है और अल्लाह ताला ने हमें हमेशा अच्छी और शानदार फतह से नवाजा है। इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे कैंडिडेट राणा मोहम्मद सलीम साहब जो मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे हैं, इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी जवामर्दी के साथ, बड़े हौसले और बड़े जज्बे के साथ इस कैंपेन को चलाया है। और ये जहाँ जहाँ गए हैं लोगों ने इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है और इनको बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी के साथ सपोर्ट किया है, जिसका कल हमने एक मज़हर देखा कि ये जब शहर में जलसा कर रहे थे तो ताहद्दे निगाह लोग ही लोग थे और बाकी सियासी जमातें अपने क्लोजिंग जलसे कामयाब करवाने में नाकाम रही हैं। हमारे से कुछ ही फासले पर पीटीआई का एक जलसा था, वो तस्वीर हम मीडिया के नुमाइंदगान से शेयर कर देंगे। उसमें लोगों की तादाद कम थी, कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी और वहाँ पर जितने लोगों की तादाद थी, इस तरह की हम दिन में इससे बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में इससे पहले कर चुके हैं। सियासी जमातें, इंतज़ामिया और पुलिस का इस्तेमाल किसी भी इलेक्शन में तब करती हैं जब वो सियासी तौर पे आपका मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी का इतराफ़ है, ये हार का इतराफ़ है कि जब आप किसी नून लीग के सपोर्टर की दुकान सील करते हैं, किसी पर पर्चा देते हैं, किसी को नोटिस भेजते हैं, किसी सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इन मूव से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, हमारे लोगों में जोशो जज्बा बढ़ा है और लोग बाशऊर हैं। लोग इस बात को समझते हैं कि आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए अपने सियासी काम निकालने की कोशिश की, आप 100 दफ़ा निकालें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि आप खुलेआम ये तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने की आप में सकत नहीं है।
تو میں اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کچھ باتیں دی تھیں, ہماری کافی سارے ایشوز کو انہوں نے ایڈریس بھی کیا ہے, اور کچھ ایشوز رہ گئے جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ الیکشن کیمپین بڑی خوش اسلوبی سے چلی ہے اور بڑی پرجوش کیمپین رہی ہے. پاکستان کے مختلف حصوں میں بائی الیکشن میں جاتا رہا ہوں, مگر اس سے زیادہ منظم, اس سے زیادہ پرجوش اور پرعزم میں نے لوگوں کو کم ہی دیکھا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ غربت, بے روزگاری اور مہنگائی ہے. لوگ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جن کی 15 سے 20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, وہ فاقوں پر مجبور ہیں. اور لوگوں کو ہم نے اس کیمپین میں یاد کرایا کہ پرانے پاکستان میں آٹا 35 روپے کا تھا, چینی 55 روپے کی تھی, پیٹرول 70 روپے کا تھا, اور لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. اس حکومت میں مہنگائی 11% ہے, اور اگر آپ ادارہ شماریات کے فگرز دیکھیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, تو دیہاتی علاقوں میں جو اشیاء خورد و نوش کی افراط زر ہے, جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں, وہ کئی جگہ پر 15% سے تجاوز کر گئی ہے. تو کوئی پرسان حال نہیں ہے, غریب آدمی کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے, اور ہر طبقہ تنگ ہے, وہ تاجر ہو, وہ کاروباری ہو, وہ تنخواہ دار ہو, وہ ذمہ دار ہو. ایک بہت بڑا ایشو جو مجھے یہاں آ کر اس کا زیادہ شدت سے احساس ہوا, وہ کھاد کا ایشو تھا. ذمہ داروں کو ڈی اے پی مل ہی نہیں رہی, اور جب مل رہی ہے 9,500 روپے کی مل رہی ہے, جو 2,500 سے 3,000 روپے کے درمیان ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی. یوریا بھی اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے, بلیک ہو رہا ہے, اور منہ مانگی قیمت پر جو ہے وہ یوریا بیچا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمیں روز لیکچر دیتے ہیں, بین الاقوامی قیمتیں, بین الاقوامی منڈی, تو کیا آپ کے پاس یہاں گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ ان ایشوز کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ صرف بیڈ گورننس ہے, یہ مس گورننس ہے, یہ مس مینجمنٹ ہے, اور یہ کرپشن ہے. آپ کی ناک کے تلے عمران نیازی صاحب کرپشن ہو رہی ہے, اور آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. پاکستان گندم اگاتا ہے, گندم کا تو عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آٹے کی پرائس اوپر کیوں ہے جب بمپر کراپ پہ؟ سمپل اکنامکس ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی. جس شے کی سپلائی زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی, اس کی قیمت نیچے ہوگی. جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, سپلائی کم ہوگی, اس کی قیمت اوپر ہوگی. یہ سمپل اکنامکس ہے, اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گندم بمپر کراپ کے باوجود آٹا مہنگا ملتا ہے. آپ کہتے ہیں گنے کا بمپر کراپ ہوا ہے, چینی آج بھی آپ اس کا ریٹ چیک کر لیں. تو یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. یہ صرف نہ اہلی ہے, نہ لائکی ہے, کرپشن ہے اور بیڈ گورننس ہے کہ آپ مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. واحد ملک ہے جہاں پہ پہلے گندم ایکسپورٹ ہوتی ہے, پھر امپورٹ ہوتی ہے. چینی آپ کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر قلت پیدا ہوتی ہے, امپورٹ کرتے ہیں. ہم رشیا سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. اور دیکھیے, گیس اور بجلی کے بل آج ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا, پر یونٹ کتنا ہوگا؟ وہ آئی ایم ایف بتا رہا ہے, کیونکہ اس ملک کو ورچولی عمران نیازی صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا ہے. آج اپنی مرضی سے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم نہیں کر سکتے. وہ بتاتے ہیں کہ پیٹرول میں کتنی لیوی ہوگی, گیس کا بل کسی ایک غریب آدمی کا کتنا آئے گا, بجلی کا بل کتنا آئے گا. یہ صرف مس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, بیڈ گورننس کے ایشوز ہیں, اور ان کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے مافیاز کو پروان چڑھایا, اور میجورٹی مافیاز ان کی کابینہ میں بیٹھے. عامر کیانی صاحب وزیر تھے صحت کے, کروڑوں روپے کی ادویات کے غبن کا الزام لگا, ان کو ہٹا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. ظالم سے ظالم حکمران بھی اگر تاریخی طور پہ بھی اس خطے میں آیا ہے, کبھی آٹے پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, چینی پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. آپ ادویات کو دیکھیں, لوگوں نے علاج کروانا چھوڑ دیا ہے. 500 گنا اضافہ ہے ادویات کی قیمتوں کے اندر. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اور ہمیں عالمی منڈی کا مت سنائیے, عالمی منڈی نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. آپ موازنہ کر لیں, میں آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں بنگلہ دیش کے, انڈیا کے, وہ بھی اسی خطے کا حصہ ہیں. بنگلہ دیش کی گروتھ 5% سے تجاوز کر گئی ہے. آپ اپنی گروتھ بتانے سے قاصر ہیں. اور پوری دنیا میں دیکھیے, انفلیشن میں اب کمی آئی ہے افراط زر میں. ہماری 11% پر کھڑی ہے مہنگائی, اور جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. مہنگائی کے ساتھ اگر آپ کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہو تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے.
इधर पहली दफा हुआ है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं है और महंगाई बढ़ गई है। दूसरी बात क्या होती है, जिन मुल्कों में महंगाई होती है, बैनुल अक़वामी मंडी के ये जो तर्जुमान है ये बाहर से आए हुए, इसलिए इनको बाहर का बेहतर पता है। सारे गैर मुल्की पासपोर्ट पे आके काबीना में बैठ गए हैं, किसी का कोई आबाई कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे, नीले पीले पासपोर्टों पे आए हैं, कल को निकल जाएंगे, कौन पूछेगा इनको। तो इनको मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं, जो आलमी मंडी सुनाते हैं हमें, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन उधर ही रही, उसके साथ साथ रुपए की कदर में भी कमी वाक़ई हुई है हुजूर। बाकी मुल्कों की करेंसी स्ट्रांग है, अगर वहां पे महंगाई है उनकी करेंसी स्ट्रांग है, डिवैल्यूएशन नहीं हुई, आमदन में इजाफा हुआ है। तो ये आज हालात है जिसका रद्द अमल हमें खानेवाल शहर में नजर आया है, उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नजर आई है। लोगों ने नफरत का इजहार किया है तहरीक इंसाफ के साथ, और एक और सियासी जमात जो मैदान में आज पीटीआई की बी टीम बन के उतरी है। अब हम तो लोगों को बताते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाई जनूबी पंजाब के लिए, कराची तक जाती है, हमने लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, बिजली के मंसूबे लगाए, 18,000 मेगावाट बिजली मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ ने लगाई है। और मोटरवेज का देखिए, इस मुल्क में कोई और लीडर बता दें जिसने मोटरवेज बनाई हो। आज लाहौर से खाने वाला हम 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये शराहें जो होती हैं ये तरक्की की जमानत होती है किसी भी खित्ते की। तो हम तो चलें, कई प्रोजेक्ट हैं। मैं DHQ गया उस दिन खानेवाल में, CT स्कैन मशीन लगी हुई थी। मैंने अमले को पूछा, मैंने कहा ये CT स्कैन मशीन कब लगी? उन्होंने कहा जी 4 साल हो गए। मैंने कहा ये कभी खराब हुई? हिटाची की मशीन थी। उन्होंने कहा नहीं जी खराब नहीं हुई। मैंने कहा जी आज कितने मरीज आए? उन्होंने कहा जी 30 मरीज आए। मैंने कहा जब ये नहीं थी तो खानेवाल वाले क्या करते थे? उन्होंने कहा जी मुल्तान जाते थे CT स्कैन करवाने। DHQ की मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से DHQ जो उसकी रेनोवेशन हमारे दौर में हुई है। तो ये कोई एक चीज नहीं है, मैं क्या क्या गिनवाऊं। अब एक सियासी जमात है जो सिर्फ पैसे लेके आ गई है, जिसके पास बताने को कुछ नहीं है। उन्होंने वोटों की खरीदारी अरूज पर की और खुलेआम की, इससे कोई किसी को इनकार नहीं है। शहर में आप किसी खातून को पूछें जो बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो कहते जी हमें बुलाया गया कि जी 2,000 रुपए आपको देंगे, आप अपना ID कार्ड दें, कुरान पे हाथ रखें। उनसे मेरी गुजारिश है, इस मकरूह जिंदे में मुकद्दस किताबों को मत लेकर आए, सियासत को सियासत रहने दें। और ये लाहौर में इन्होंने मकरूह धंधा किया, हमने बर्दाश्त किया। अगर हर जगह जाएंगे ब्रीफकेस लेकर, वहां पे नोटों के वहां पे मार लगा देंगे, तो ये सियासत नहीं। माजरत के साथ, ये आपने कोई और काम करना है आप कर लें, मगर ये इन्होंने हमारे कल्चर को खराब करने की कोशिश की है, सियासत को गंदा करने की कोशिश की। इनके एक MNA जीवा साहब है माइनॉरिटीज के, वो एक गांव में गए, मेरे पास आई विटनेस मौजूद है। उस बाबे को कहा बाइबल पे हाथ रखो, उसने कहा जी रिश्वत लेने के लिए मैं बाइबल पे हाथ नहीं रखूंगा। वहां से जान बचाकर भागे, वहां पे इशू बन गया। हम ये इशू नहीं बनाना चाहते, मगर खुदारा इस तरह लोगों के ईमान मत खरीदें और मुकद्दस किताबों को मत लेकर आए, सियासत को सियासत रहने दिया जाए। और ये देखें, हालात के सताए हुए लोग, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाना। और आपके पास अगर वोट बैंक नहीं है तो सिर्फ ये साबित करने के लिए जी देखें मैंने इतने 1000 वोट ले लिए थे, तो वहां पे लोगों की ईमान खरीदना, इस तरह लोगों की मजबूरियों के फायदा उठाना, मुकद्दस किताबें बीच में लेके आना, ये धंधा 4 दिन से खानेवाल में चल रहा था। मैंने RO साहब के नोटिस में दिया, दरखास्त दी, मैंने DPO साहब के नोटिस में दिया, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के नोटिस में दिया कि जनाब ये मकरूह धंधा पीपल्स पार्टी जोरों शोरों से कर रही है पूरे खानेवाल शहर में। ट्रांसपोर्ट पे लोग आते हैं, बसें वैगनें चिंचियों पे आते हैं, लाइनें लगी हुई लोगों की, अंदर पूरा सेटअप मौजूद है। 40 खवातीन हैं, 20 मर्द हैं जो बैठ के इंदराज करते हैं, पैसे देते हैं, ID कार्ड नोट करते हैं, पर्ची दे के बाहर रवाना कर देते हैं। मेरे पास कई वीडियोस मौजूद हैं। तो ये पीपल्स पार्टी जो कोशिश कर रही है कि वो PTI की बी टीम बन के उनकी हिमायत हासिल कर ले, 100 बिस्मिल्लाह जरूर करें। मगर खानेवाल में मुझे हर जगह शेर नजर आया है। मेरे पास एक सर्वे भी मौजूद है जो कल एक सिटी में हुआ, शहर में किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो सियासत को गंदा मत करें। वोट अगर आपको नहीं पड़ते, हम उसमें क्या कर सकते हैं? राह जाते हमारे साथ बिला वजह एक मुखालफत मोल ली हुई है। आपके कैंडिडेट्स की हर हल्के में जमानतें जब्त होती हैं, वजीराबाद हो, खुशाब हो। अब यहां पे आप कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कैंपेन में शेर हर जगह धाड़ा है। अल्लाह के फजल से कैंपेन मौसर रही है, मुस्बत रही है। हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं और इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह हम पुरअमन लोग हैं।
हम पूरा अपना सिक्का बंद इंतजाम करेंगे, हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन डे की, और डट के इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मैं नाम लिए बगैर कहूंगा, कल कोई कह रहा था कि भाग गए हैं, भाईजान मैं भागने वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ था। मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है, अल्लाह ताला के फजल से मैं अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी से नहीं डरता। मैं जब आ गया हूं यहाँ पे तो मैं यही मौजूद हूं। इंशाल्लाह शेर की फतह का रिजल्ट लेके यहां से जाऊंगा, उसके बगैर मैं आपकी तरह नहीं हूं। कुछ तरबियत भी होती है, कुछ मामलात भी होते हैं। बहरहाल मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, आपको इतनी इंपॉर्टेंस देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल से राणा मोहम्मद सलीम साहब इंशाल्लाह वाज़े बरतरी से कामयाब होंगे। तमाम ट्रेंड्स, तमाम सर्विस इनके हक में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वाज़े बरतरी शेर की कल निकलेगी खानेवाल से। बहुत शुक्रिया। देखिए मार्च की क्यों डेट दी गई, ये समझ जी जी उसमें किस हद तक क्या, क्योंकि पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हमारे पास फुटेज है, आप वहाँ खुद मौजूद थे, तो इसी बुनियाद पे पर्चा हुआ, फिर आप खुद भी दरख्वास्त आपने दी, उसका पर्चा नहीं हुआ, तो इसका बैकग्राउंड इसी से रिलेटेड बात है कि उनका जो ऑफिस है जहाँ पे ये खरीदो फरोख्त हो गई थी, वहाँ जुलूस लेकर आप क्यों गए वहाँ अपने साथियों के साथ? देखें, हमारा दफ्तर और इनका दफ्तर बिल्कुल एक ही रोड पे, मेन शाहराह है। मैं जब वहां से गुजर रहा था, वहां पे 2 खवातीन आपस में झगड़ रही थी, वो फुटेज मेरे पास है। वो खातून दूसरी को कह रही थी मुझे 7,000 का कह के ये लाइए, मुझे सिर्फ 2,000 दिया। वहां पे झगड़ा हो रहा था, मैंने उसे पूछा, कहती जी मेरे पैसे वापस कराएं। दूसरा वहां पे खवातीन कुछ एहतजाज कर रही थी कि हमने 8300 पे हमारा नंबर इन्होंने मैसेज किया और ID कार्ड चेक किया है, हमारा वोट इस हल्के में नहीं है, हमें घर से उठा के लाएं, हमें पैसे दिए जाएं। देखिए वो FIR की जो कंटेंट्स हैं बड़े मजे का खेज हैं। असला कोई साबित कर दे या कोई बरामद कर दे कि एक दिन भी हमारे किसी मेंबर ने को असला रखा हो, नंबर 1। नंबर 2, उस FIR के अंदर बाकी भी जो चीजें हैं औरतों को बालों से पकड़ के घसीटने वाली, मैं तो इस पे हंस ही सकता हूं। और जो कल ड्रामाई अंदाज में खानेवाल की धरती पर खून गिराया जाएगा और इसको नापाक किया जाएगा, मैं इस तरह की मुबालगा राई में तो नहीं इंडल्ज करता। सियासी बात जरूर करूंगा कि इसको बड़ा ड्रामाई तरीके से पेश किया गया। और देखिए कोई किसी के घर में नहीं घुसा, एक पब्लिक राइट ऑफ वे है जहां पे 250-300 बंदा लाइन लगा के खड़ा है। किसी ने किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। ये साबित कर दें कि कोई घर में दाखिल हुआ है, अगर ये साबित कर दें कि मैं घर में दाखिल हुआ हूं, आके मेरे से मुनाजरा कर लें। और वो गली जहां पे ये खरीदो फरोख्त हो रही थी वो पब्लिक राइट ऑफ वे, आप आज भी चेक कर लें। तो मैं कभी भी, देखिए हम पुरअमन लोग हैं, इन्होंने वहां पे तमाशा जरूर लगाने की कोशिश की है। अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, वो क्या कर रहे थे हल्के के अंदर और वो वहां से क्यों भागे? बहरहाल मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, वो अपनी जाने। जब से शाहिद खाकान अब्बासी का बयान सामने आया कि शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद जुबैर साहब ने कहा कि नहीं मरियम बीबी होगी, तो नून लीग के आधे लोग जो है वो शहबाज शरीफ के हक में बयान दे रहे हैं और आधे जो है वो मरियम बीबी के। आप क्या समझते हैं कि कौन उम्मीदवार है? देखिए एक तो कोई इलेक्शन कल नहीं आने वाला कि जो इतनी हाइप इस इशू पे क्रिएट कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद है शहबाज शरीफ साहब पे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। मरियम नवाज ना सिर्फ उनकी बेटी हैं बल्कि उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर के, बतौर एक सियासी लीडर के अपनी जगह आप बनाई है और वो मियां नवाज शरीफ का पूरा कॉन्फिडेंस एंजॉय करती हैं। और चाचा भतीजी के अंदर भी एक आइडियल रिलेशनशिप है, एक फैमिली है बड़ी क्लोज नेट। हमारी जो मशरक की ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी उस तरह का उनका क्लोज नेट सिस्टम है। तो मैं इसको इतना बड़ा इशू समझता नहीं हूँ। और देखिए मियां नवाज शरीफ हमारे अनडिस्प्यूटेड कायद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये बयान शाहिद खाकान अब्बासी से दिलवाया गया है, किसी को पैगाम पहुंचाया गया, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए ये शायद अब्बासी साहब इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे, मेरे तक ऐसी कोई इतला नहीं है और मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा कोई इशू है नहीं है। देखिए हमने FIR की दरखास्त ये दी कि हम गुजर रहे थे, वहां पे झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े के दौरान खवातीन जो हैं उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पे ये मामला हो रहा है। देखिए हमारा तो घेराव किया गया वहां पे और वो फुटेज मिल जाएगी, बाकायदा पथराव भी किया गया, हमारी एक गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हैं। तो वहां पे जो इनके पास वहां पे मैं आपको बताऊं आर्म्ड गार्ड्स मौजूद थे, मुसल्ला इनके गार्ड्स थे जिन्होंने वो खरीदो फरोख्त के मरकज जो इन्होंने बनाया हुआ अंदर उसको अपने हिसार में लिया हुआ था।
تو ہم نے تو پرچہ دیا ہے کہ جی ایک تو مکروہ دھندا کر رہے ہیں, اوپر سے اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں, اور اوپر سے وہاں پہ جھگڑا انہوں نے شروع کیا. تو میں دیکھیے ہمارا رائٹ ہے, ہماری ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, اور ہم شاہراہ سے گزر رہے ہیں. یا تو پیپلز پارٹی وہ شاہراہ اپنے نام کروا لے اور اس کو پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر کروا دے, یا اس گلی کو پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر کروا دیں. وہ باہر گیٹ لگا کے یہ تاثر دینا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ جو خاتون جھگڑ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گلی ہے, اور گلی کے اندر لوگوں کی آمد و رفت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. جتنی دیر وہ عورتیں جھگڑ رہی ہیں وہ آمد و رفت جاری ہے, کسی نے نہیں روکا. اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کا ایک ہجوم ہے اندر. میرے خیال سے ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ مقدس کتاب کے اوپر وہ پیسے رکھ کے دے رہے ہیں اور سیاست میں گند ڈال رہے ہیں, اخلاقیات کی, نظریات کی آپ نے بات کی, تو یہ کیسا لگا آپ کو کہ 3 سال جو تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر بھی تھا اور انہوں نے کے خلاف بیانات دیتے رہا, اس کو ٹکٹ دیتے ہوئے تو آپ کی اخلاقیات سیاسی. بہت شکریہ. میں چاہتا تھا کوئی یہ سوال کرے. دیکھیے ایک شخص اس دنیا سے چلا گیا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں. جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے دنیاوی معاملات ختم ہو جاتے ہیں. شیر کے نشان پہ الیکشن لڑا, شیر کے نشان پہ کامیاب ہو کے پارٹی چھوڑ دی, گورنمنٹ میں جا کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے جی. اب پہل کس نے کی؟ پہل اس شخص نے کی جس نے وہ حلقہ نواز شریف کے نام پہ لڑا تھا, نواز شریف کے نام پہ جیتا تھا, اور نواز شریف کے نام پہ وہ ایم پی اے بنا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. رانا سلیم صاحب گراؤنڈ لیول کے پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ کسی لالچ کے تحت نہیں آئے. یہ سٹنگ گورنمنٹ پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہوئے, اور تب شامل ہوئے 2.5 سال پہلے جب ان کو ضرورت نہیں تھی شامل ہونے کی. غیر مشروط طور پہ آئے اور انہوں نے میاں نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. اور دیکھیے ایک شخص کا گورنمنٹ پارٹی کو چھوڑ کے ایک اپوزیشن پارٹی میں آ جانا, اور 2.5 سال پہلے حالات بہت برے تھے, ہماری قیادت جیل میں تھی. جیل میں قیادت ہو اور آگے آپ کو رستہ بھی کوئی نظر نہ آ رہا ہو, اس وقت کوئی شخص چھوڑ کے آئے, میں سمجھتا ہوں وہ شخص قابل ستائش ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس وقت یہ پارٹی اپنی چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں. اور دیکھیے پولیٹیکل سپیس ہوتی ہے نا, کسی بھی حلقے میں اپنی سروائیول کی بھی آپ کی جنگ ہوتی ہے. اب نواز شریف کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہونے والا تو دغا دے جائے, دھوکہ کر کے کہیں اور چلا جائے, تو دیکھیے پھر سیاسی جماعتوں نے اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ اس حلقے میں ایک مضبوط پولیٹیکل ورکر کو اتارا. اور مجھے فخر ہے کہ ایک بہادر آدمی ہے, ایک دلیر آدمی ہے, اور ایک سیاسی ورکر ہے جس نے کیمپین چلا کے دکھائی ہے کیمپین کیسے چلا کرتی ہے. دیکھیے مارچ میں مارچ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہے. پی ڈی ایم کی میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تمام جو شعبہ ہے زندگی ہیں, تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, وہ چاہے لائرز ہوں, وہ انجینئرز ہوں, وہ ڈاکٹرز ہوں, وہ مزدور آپ کے مزدور تنظیمیں ہوں, وہ کسانوں کی تنظیمیں ہوں, وہ کسان اتحاد ہو, وہ تاجر تنظیمیں ہوں, وہ چیمبر آف کامرس ہو, ہم اس موومنٹ کو آل انکلوسیو رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ شامل ہو. یہ صرف سیاسی جماعتوں کی موومنٹ نہ ہو, کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اس کا مومنٹم ہم اتنا بلڈ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک عام پاکستانی بھی شامل ہوگا, اور تمام جو طبقات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, اور اس حکومت کو انشاءاللہ چلتا کریں گے. جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں لوگ, پھر آپ کو عوام کا درد بھی ہوتا ہے, جب آپ حکومت میں جاتے ہیں مسئلے کا شکار رہتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے حکومت میں رہتے ہوئے عوام کا احساس تو آپ بات ہی نہ کریں. میرے سے آپ ہیلتھ پہ ڈیبیٹ کر لیں, ہسپتالوں پہ, میرے سے آپ ایجوکیشن پہ ڈیبیٹ کر لیں, میرے سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ ڈیبیٹ کر لیں, میرے سے موٹر ویز کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں, میرے سے آپ کسی بھی چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں. پچھلے 3 سالوں کے اندر ایک اینٹ نہیں لگی. میں کس چیز کا ذکر کروں؟ یہ ہماری کے پی آر آر پی کی سڑکیں ہیں, فارم ٹو مارکیٹ روڈ, جس کو خادم پنجاب رورل روڈ پروگرام کہتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک نہیں ٹوٹی ہیں, بالکل صحیح سلامت موجود ہیں. میں ڈی ایچ کیو کی بات کی, میں یہاں پہ آپ کی جو موٹر ویز ہیں, موٹر ویز کا جال بچھا دیا ہے. آج آپ یہاں سے نکلتے ہیں کراچی چلے جاتے ہیں, یہاں نکلتے ہیں لاہور چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب حکومت میں تھے مہنگائی بھی نہیں تھی, روزگار کے مواقع بھی تھے, ترقیاتی منصوبے بھی لگ رہے تھے. پچھلے 3 سال میں جو ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہ آئی ہے اور نہ آئے گی. آپ کا مقابلہ خانیوال میں کس سے؟ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور باقی سب سیاسی جماعتیں خانیوال میں پی ٹی آئی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. اس پر دیکھیں ہم سیاست اور مذہب کو مکس نہیں کرتے. ہمیں ہماری عقیدت, ہمارا مذہب سے محبت, وہ ہم نے لوگوں کو جلسوں میں بالکل بتائی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک مذہبی ووٹ بینک ہے,
और इंशाल्लाह हम उसको भी लेंगे इंशाल्लाह सिलेक्शन वापस कैप्चर करेंगे। पिछले 2 सालों में पीपल्स पार्टी का नून लीग का बहुत ज्यादा प्यार रहा, अब जिसका 15-20 दिनों से जो तलखियां आ रही हैं, आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है, क्या वजह है? देखिए जरदारी साहब बड़े दूरअंदेश सियासतदान हैं, वो देख रहे हैं कि आगे पीटीआई का फ्यूचर कोई नहीं है, आगे जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होना है। उन्होंने उस जंग का तबल अभी से बजा दिया है, उन्होंने वो लड़ाई अभी से शुरू कर दी है। ये मेरे इल्म में है कि पीटीआई के बहुत सारे सिटिंग एमएनएस एमपीएस अगली दफा पीटीआई की टिकट नहीं लेना चाहते, वो विंडो शॉपिंग करेंगे, कोई हमारी तरफ देखेगा, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ देखेगा। वो एक तो अपनी खोई हुई थोड़ी सी स्पेस रिकैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि जो नाकाम कोशिश करना चाहते हैं वो शौक पूरा कर लें। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, देखिए वो जरूर ये देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में होता है पीटीआई बिल्कुल ही फारिग हो और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हो, मगर जरदारी साहब की 2008 से 13 की जो गवर्नमेंट थी उसने पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया कर दिया। क्यों सफाया किया? क्योंकि करप्शन उरूज पे थी, बैड गवर्नेंस उरूज पे थी। जो पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालिफ और तारीख में बदतरीन डिक्टेटर्स पीपल्स पार्टी का हाल नहीं कर सके, वो जरदारी साहब ने 5 साल के अंदर कर दिया। तो मैं कोई इनका मुकाबला देखता नहीं, वो कोशिश जरूर कर लें, जोर लगा के देख लें, मेरा नहीं ख्याल हमारे मुकाबले में आ सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी सवाल है जी, नून लीग क्या नताइज को तस्लीम करेगी? देखें इलेक्शन डे बड़ा अहम है, हम वोट पे पहरा देंगे और वोट की इज्जत को बहाल रखेंगे और वोट की इज्जत करेंगे भी, करवाएंगे भी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि ये पुरअमन इलेक्शन होगा, शफाफ इलेक्शन होगा। बाकी इलेक्शन डे पे जो मामलात होंगे आपसे इस पे बात होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हो भी रही थी। देखिए मैंने जो ऑन ग्राउंड देखा है, जो इन्वॉल्वमेंट रही है डिप्टी कमिश्नर की, सॉरी डीपीओ की, जो डीपीओ की इन्वॉल्वमेंट रही है, उस हवाले से जो मैं शवाहिद मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी कोई इतला होगी तो आपसे शेयर कर लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे सवाल की तस्दीक, मजा आ गया। बाहर रुकना है हाँ बस चल रही है।